अशरफुल अंबिया इस्लाम मेरे आलीशान जन्म निलेन अरबेते नबी दो जहान। अशरफुल अंबिया इस्लाम मेरे आलीशान जन्म निलेन अरबेते नबी दो जहान। मा आमिनार चोखेर जल करे शुधु टलमल। मा आमिनार चोखेर जल करे शुधु टलमल। निदान काले मारा गेलेन, निदान काले मारा गेलेन नबीर अब्बा जान जन्म निलेन अरबेते नबी दो जहान। अशरफुल अंबिया इस्लामेर आलीशान जन्म निलेन अरबेते नबी दो जहान। मा आमिना केंदे केंदे हालिमाके डेके बोले। मा आमिना केंदे केंदे हालिमाके डेके बोले। निदान काले मारा गेलेन, निदान काले मारा गेलेन नबीर अब्बा जान जन्म निलेन अरबेते नबी दो जहान। अशरफुल अंबिया इस्लामेर आलीशान जन्म निलेन अरबेते नबी दो जहान। 6 বছর বয়স হলো পিতার খবর জিয়ারতে গেল। 6 বছর বয়স হলো পিতার খবর জিয়ারতে গেল। পিতার খবর জিয়ারতে, পিতার খবর জিয়ারতে মাতা মারা যান। মাফ করিবেন আল্লাহ এই আদমের সন্তান। আশরাফুল আম্বিয়া ইসলামের আলীশান জন্ম নিলেন আরবেতে নবী দো জাহান। 25 বছর বয়স হলো বিবি খাদিজাকে শাদি করিল। 25 বছর বয়স হলো বিবি খাদিজাকে শাদি করিল। খাদিজাকে শাদি করে, খাদিজাকে শাদি করে তেজারতি পান জন্ম নিলেন আরবেতে নবী দো জাহান। আশরাফুল আম্বিয়া ইসলামের আলীশান জন্ম নিলেন আরবেতে নবী দো জাহান। 40 বছর বয়স হলো জিবরিল কোরআন শিখাইল। 40 বছর বয়স হলো জিবরিল কোরআন শিখাইল। বাদশাহী পাইয়া নবীজি, বাদশাহী পাইয়া নবীজি না করেন তা গ্রহণ জন্ম নিলেন আরবেতে নবী দো জাহান। আশরাফুল আম্বিয়া ইসলামের আলীশান জন্ম নিলেন আরবেতে নবী দো জাহান জন্ম নিলেন আরবেতে নবী দো জাহান।